पताकस्य श्रीपताक अर्धपताक कर्तरिमुखः मयूराक्ष्य अर्धचन्द्रस्य हरालाशुकतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराग्रश्च कपित्थकटकामुखः सूचीचन्द्रकला पद्मकोशसर्पशिरस्तथा मृगशीर्ष सिंहमुखः काम्बुलशल अलपद्मकः चतुरभ्रमराश्चैव हंसश्च हंसपक्षकः शंदंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूडत्रिशूलकः इत्ताय संयुताः शर्मश्च विंशतिरिक्त अञ्जलिश्च तपोतश्च कर्कटा स्वास्तिकास्तथा दोलाहस्तपुष्पपुटाः उत्सङ्ग शिवलिङ्गकः दोलाहस्तपुष्पपुटाः उत्सङ्ग शिवलिङ्गकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरि स्वास्तिकास्तथा शकटं शङ्ख चक्रे च सम्पुट पाशो किलोको मत्स्य कूर्म गरुड नागबन्धकः खट्वावेरुण्डाकाकस्य अवाहितस्ततीव च। নমস্কার, আশা করি আমার আজকে পারফরমেন্স আপনাদের ভালো লেগেছে। এর সমস্ত গান রেকর্ডিং আমি নিজে করে তারপরে আমি এটাতে পারফর্ম করেছি। ভুল ত্রুটি হয়েছে অনেক, আমি জানি। তো তা সত্ত্বেও যদি এনজয় করে থাকেন তাহলে